Alors, monsieur, on va continuer l'exercice. استاذ وصلنا اكزرسيس 6-3-3. 100% اتفقنا. استاذ هلا انا بعدني مش جايب الكور من المدرسه عشان ما رجعتش طلعت على المدرسه. نعم. هدول الاكزرسيسات موجودين على الكور القديم طال هديك السنه. مش مأكد إنه كله في جزء بتلاقيه موجود يا جعفر، بس في جزء لا. اوكي. عرفت أستاذ؟ عشان بعدني ما رجعتش طلعت على المدرسه لارجع اجيبه في عندي القديم اسا. شوف شي طريقة أستاذ تحصل عليه للكور، تتواصل مع حدا يوصلوا لك إياه، يأمنوا لك إياه، ما بعرف. اوكي. هلا أنا حنزله لهيدا الباوربوينت، حوزع لكم إياهم كل إكزرسيس أو 2 إكزرسيس بباوربوينت لحال. بالمبدأ إن شاء الله هيدا الأسبوع لنكون خلصنا نحن أستاذ تقريبا الإكزرسيسات كلهم. يلا، فإذا بالإكزرسيس 6 نحن كان عندنا استاذ كلاس. اسالك نعم. آه، كنت عم شوف على شاطر هيدي عرفتها يا استاذ. كنت اشتريتها للبطاقه وعم بحضر حصه، امم فكاتبين انه الكا دو والال ويت والام ويت والان ويت الان مش الان ويت مش دو. امم تبي يا أستاذ هن معطينك إياها. فانت قايل لنا انه هي شوي. وي، أنا معطيك لأول 20 بروميير إليمون. أوكي؟ يعني أنا عم بعطيك النمبر ديلكترون كيف بتعبي لعند ال 20، ما أخذت أكثر من 20. اوكي ميرسي. عرفت وين؟ منيح جعفر، برافو، عم بتتابع أستاذ، خبرية حلوة. يلا، فإذا on a trouvé la composition de l'ion oxyde، يعني جبنا النمبر d'électrons للإيون أكسيد وكتبنا l'équation de formation de l'ion oxyde. Partie 4. Les éléments sodium. استاذ نعم. عينوا شيء امتى امتحان الشيمي، امتى او امتى حنبلش امتحانات اي يوم؟ صراحة ما عندي فكرة أستاذ. طيب اوكي ميرسي. De rien. Il y a la partie 4. Les éléments sodium et oxygène tendent à former un composé ionique, l'oxyde de sodium. Expliquer la formation de la liaison chimique dans le composé de l'oxyde de sodium. أستاذ، أنا ما راح أحل هذا البارتي بالأول، راح أنطر تبعتوا لي على الشات الريبونس للبارتي 4. تفضل. وبنكتب الريبونس كله بعدين بس انتر، ما حدا يبعت لي اياه بارتي بارتي للريبونس. في عندنا شي دوني عن دو اتوم. اوكي هي، فاذا رح اكتب لكم اياها هون يا جعفر، هي ان ا 2 او، وعندك هيدا الدوني دوكيومون. فاذا expliquer la formation de la liaison dans le composé ionique Na2O. تفضل. Écrire la réponse.
أستاذ بدي ريبونس من الكل. واضح؟ انتوا هلا 6 بيرسون 6 آلاف. لأي بارتي أستاذ؟ للبارتي 4 يا زين، بعدك قاعد يا أستاذ؟ ما لا أستاذ، كنت عم بنقل اللابتوب من الأوضة لأوضة عشان خد الشارج. طيب أوكي يا حبيبي يلا. Dans un partie 4, expliquez la formation de la liaison dans le composé ionique Na2O. لنشوف مين أول تلميذ بده يبعت لي réponse. يلا. On a fait beaucoup d'applications comme cette partie. Yalla, monsieur, dépêchez-vous. Perla, bonjour. Perla, Oui, bonjour. J'ai fini. وبعت لك اياه. ça va? Merci, Rena. Bonjour Very- أستاذ. Bonjour, Perla. في شي problème de connexion عندك؟ Oui أستاذ راح الكونكت. ماشي.
يلا في رينا وفي فرح بعتوا لي الريبونس بانتظار الباقيين. دبشيفو. هيك اتون دو انا يكون دو نوت بس سون استاذ يلا بس بعد اللي كان قدر بس عشان طولت لحولته من انجلش من يلا رينا بنقول بور ديفينير ان ايون صوديوم. اوكي بدنا نسال نعطي اسماء الايون. L'atome lorsqu'il Oui. est 6 électrons de l'unité égale un électron perdu pour devenir pour se résumer pour former. D'accord. Bravo Rena. Farah chaque atome bravo Farah. كمان c'est juste résilience opposée. بس نقصنا آخر شيء يا فرح. Pour former le composé ionique Na2O par une liaison ionique. اوكي هيدي بروح اوكي. عليها ربع علامة يا نص يا ربع اذا كلمة ما حطيت ليزون ايونيك. Les autres. استاذ بعت لك انا. وي جعفر. استاذ وهيدا شو اسمه هيدا الرسم. جعفر ليش بده اياه؟ لحظة شوي. جعفر جعفر نعم بدنا نتخانق هلا انا وياك، شو رأيك؟ استاذ نعم. يلا جاهز لنتخانق؟ استاذ ليش يا استاذ؟ اول شيء نحن لما بلشنا ندرس بالليزون شيميك، ماشي حبيبي، اول شغله قلت شو لازم اعمل قبل ما بلش اعمل اكسبليكاسيون؟ شو لازم حدد؟ مش لازم لا اعرف لا لا. اذا ليزون ايونيك او ليزون كوفالونت؟ طب هون يا جعفر برايك هن ليزون ايونيك او كوفالونت؟ يونيك. طيب ايونيك، فانت كيف رسمتها هيك؟ مزبوط. قصدك عن رسم استاذ؟ امم وبعدين الصوديوم، ليش عم بتقولي للصوديوم pour assurer son duet؟ كم نيفو دينرجي عنده الصوديوم يا جعفر؟ طلع. 3 نيفو. فاذا هو K2 L8 M1، يعني اذا خسر هيدي الالكترون بده يصير K2 L8 يعني اوكتي مش دوية. لا بس اللي تحت كتبها الاوكتاف بس يمكن ما انتبهتش كتبت اللي فوق دي. سافا. طيب وائل. في هون كده. طيب ميرسي جعفر، يلا برافو. وائل هلا نحن اتوم دو صوديوم، كم اتوم دو صوديوم عندي يا وائل؟ 2. 2. فاذا شو بنقول؟ chaque atome de sodium a un électron de valence pour assurer son octet. Il perd un électron pour devenir بس هون بنقول pour devenir un ion sodium. L'atome d'oxygène 6 électrons de valence pour اوكي. assurer son octet. Il a besoin de... ما بنقول il a besoin يا وائل، بما انه انت هون برايك استاذ هو ليزون ايونيك ولا كوفالونت؟ شو وائل استاذ؟ طلع لي هون هو ليزون ايونيك او كوفالونت؟ كيف بعرف يا وائل اذا ليزون ايونيك او ليزون كوفالونت؟ يلا دبش-toi. انت مش درست
الليزون شيميك. اه طيب أنا كيف علمتكم يا أستاذ؟ كيف بعرف إذا ليزون كوفالونت أو إيونيك؟ أنت أول شغلة ما قدرت تحدد إذا ليزون كوفالونت أو إيونيك. اثنين، قلت لي للصوديوم بير، رجعت تحت قلت لي مي اون كومان. حبيبي ما بيزبطوا مع بعضهم، في فوت دو برانسيب. لما اقول بير وغان يعني مش متر اون كومان، يعني ترانسفير دالكترون. عم بتضيعوا كتير يا استاذ، عم تكتبوا اشياء كتير فيها كونتراديكسيون، يعني فوت دو برانسيب. وائل، انا الصوديوم appartient à quel groupe؟ صوديوم au groupe هم؟ 3. quel groupe؟ يلا الصوديوم appartient à quel groupe؟ وائل، قلت لك استاذ هو قال 3. لك كيف تروا يا استاذ؟ شو الديفينيسيون للجروب؟ انا باردون 1. فاذا جروب 1. طيب والاكسجين اي جروب؟ اكسجين جروب هيا وائل، اي جروب اس الاكسجين؟ 6 قصدي 6. استاذ اكسيس. بيان. فاذا لما يكون عندي اليمون من الجروب 1 واليمون من الجروب 6، شو الناتور للليزون يا وائل؟ يونيك. ليزون ايونيك يا استاذ، مش هيك تعلمنا؟ فاذا لازم اعمل اكسبليكاسيون على اساس ليزون ايونيك، وبالليزون ايونيك ما عندي متر اون كومان حبيبي. بدك تركز معلوماتك، يعني ما بيتشاركوا ببدلون صح؟ بدك تركز معلوماتك اكثر يا يعني بقول وائل. انه انا اتوم ما، نعم. يعني بقول ما انه انا اتوم de sodium ما en commun l'autre ما fait في مي transition. اون كومان حبيبي، ما في مي اون كومان. هيدا liaison ionique. Donc pour cela, les ions de charge opposée s'attirent mutuellement par la force électrostatique pour former le composé Na2O par une liaison ionique. المتر en commun مستعملة بالliaison covalente. Tu dois bien distinguer Oui. entre liaison covalente ou ionique, ou entre l'explication pour une liaison covalente ou l'explication de la liaison ionique. بعد في عندي ميسم بدي ريبونس. بعد في عندي زين بدي ريبونس. وبعد عندي بيرلا بدي ريبونس. دبشفو. يلا استاذ. يلا استاذ ناطركم. ناطر الريبونس استاذ. ميسم، وي وين صرنا استاذ؟ بس دقيقتين. دقيقتين؟ طيب يلا، بس مش اكتر. حبك. وي 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 زين. زين وين صرنا؟
انا دقيقة يا استاذ مش دقيقتين. طيب وبيرلا بيرلا بيرلا بيرلا. طيب بيرلا منا معنا. يلا يا شباب وصبايا، زين وميسم، يلا استاذ. اذا بتشوفوا استاذ اليوم اون بيريود بس عم بشتغل على هيدا البارتي لحتى اعمل كوريكسيون لكل تلميذ فيكم، كرمال كل تلميذ يشوف وين اخطاء وين كان عنده بتفكيره شي نقطة خطأ يعني مش رح لحتى تزبط يا يصحح زين. معلوماته. زين وميسم، يلا استاذ خلص. آية أستاذ. انه عصب جعفر من وراكم، ما تعصبوا لي جعفر، يلا. يلا استاذ يلي موجودين معنا لنكتب نحن الريبونس بس ليكونوا بعثوا لنا اياه كمان pour ne pas perdre plus de temps. Alors c'est parti 4. وصلنا ريبونس. ايش الحل استاذ بعثت لك اياه؟ واخيرا يلا. فاذا شاك اتوم دو او a besoin. ليش شاك اتوم دوكسيجين يا زين؟ ما هي كلها او واحده، مش هي ان ا 2 او؟ وليش a besoin يا زين؟ ليك زين بس يكون عندي ليزون ايونيك مستعمل بير ومستعمل جان. اوكي حبيبي؟ فاذا استعملتهم استاذ. لا استعملت لي a besoin، ما استعملت لي بير جان. مالك شو انت عم بتقول لي chaque atome de eau a besoin de gagner. اوكي a besoin de gagner، ça va ماشي الحال. 2 électrons pour devenir stable et assurer son octet. Chaque atome de Na a besoin de perdre un électron pour devenir stable et assurer son octet. Pour cela, les ions de charge opposés s'attirent mutuellement par la force électrostatique pour former par une liaison. Bien. بس دايما نحدد النمبر d'électrons de valence قبل ما تقول a besoin de gagner أو a besoin de perdre. منيح يا زين، اوكي. برافو أستاذ. وميسم كمان بعتت لنا. Ok, chaque atome de sodium a un électron de valence pour assurer son octet. Il perd un électron. Très bien. L'atome d'oxygène a 6 électrons de valence. Pour assurer, il gagne 2 électrons pour devenir un ion. مش ion oxygène un A de moins ميسم. اسمع ion oxyde O de moins. O Ok. de moins. Yeah. Pour cela, les ions de charge opposés s'attirent mutuellement par la force électrostatique pour former le composé ionique Na2. بدنا نكفيها يا ميسم par une liaison ionique. Ok أستاذ. يلا برافو، يعطيكم العافية أستاذ. لنكفي نحن نكتب الريبونس. فإذا نحن ديجا معنا النمبر d'électrons de valence بالهيستوغرام. Alors, chaque atome de sodium a un électron de valence pour assurer son octet
il perd un électron pour devenir un ion sodium Na plus. نرجع مش شاك l'atome d'oxygène لأنه عندنا O واحدة. L'atome d'oxygène a 6 électrons de valence. Pour assurer son octet, il gagne 2 électrons. بس نرجع على الباج، راح اتاكد من عندكم الباج هذه يا استاذ. il gagne إذن il gagne 2 électrons perdus par chaque Na pour devenir un ion oxyde O2-. بنكفي هون. Pour cela, les ions de charge opposée s'attirent mutuellement par la force électrostatique pour former le composé Na2O par une liaison ionique. C'est bien. يلا خلصنا الأستاذ. بس إذا ما كتبنا أسماء الأتوم ما بيأثر وتقلنا شيء. لا، الأفضل نكتب أسماء الإيون فورمي. بدنا نعمل رسمة. ما في رسمة هون بالليزون ايونيك، ما بيطلب، ممكن هو يعطيك اياها، بس هون في ترانسفير يا جعفر، ما عندي رسمة مثل ما انت رسمتها حبيبي. ايه استاذ. اللي بيخلص شو بيعمل؟ Commencez à faire l'exercice 7. Lire l'exercice 7. نحن بالاكزرسيس 7 استاذ رح نعمل بس بارتي 1 و 2. خلصنا نقل؟ وي. يلا.
هلا رح بعدين حنزيد عليك بارتي 3 و 4. نحن حنبلش بس بهلا بهول البارتي استاذ اللي قدامنا، او التور والكات ما حنشتغل فيه. استاذ هذا هو الاكزرسيس 7. وي وي استاذ. شوف الكيستيون هني ذاتهم يا جعفر او معدل فيهم. عم شوف يا استاذ. يلا écris la représentation de Lewis des atomes C, Mg et Cl. Expliquez en se basant sur la figure 1 et la figure 2 comment l'atome de chlore atteint l'octet stable dans chacun des deux composés, le dichlorométhane et le chlorure de magnésium. On va faire ça mercredi, monsieur. Bonne journée. Merci pour votre attention. بتمنى من كل حدا فيكم اعطيته ريمارك وين كان عنده اخطاء يراجعوا. استاذ هذا ديفوار بس الان ودو ديفوار. ما في devoir استاذ، هيدا هلا لكم اذا بدكم تعملوا préparation. Au revoir, bonne journée. يلا au revoir. جنة أستاذ يا مقبول. ميرسي. لو لكم كمان استاذ يا مقبول.